Guys, mayong gabi gali dyan kaninyo. Hindi para bak mahingagaw kami bakal ka ka whiskey ni daddy. Ari makadto kami sa takas. Magi kami sa lugar nga may bagat. Oo na dalagan na kami karon. Pala dyan ko sino mawigit. Nagado nga trag hold yung mga iro. Time check ana be. Oras. Ano city ko rin kana. Alas panet ko rin tayo tulan. It's 8:35 in the evening. So ano kita niyo ragyan mo, hindi niyo makita ano syempre dolom-dolom nga ni white street light, unong ani, dolom nga ni. Girl power. Girl power. For the run sila guys. Botong ko nung guys, so araw tama ka dolom tanawan yung lang ginagyan namon guys. Shout out gali sa 22 subscribers namon dyan Di ano ma-celebrate Ay, ilam na lang sang journey sang amon nga paglakat-lakat mabakal sang lapad. Masyad kami, paubog kami. For the go home na kami. So bye. That's it. Char. See you sa madulong there. Over there. Madalagan kami tayo swag. For the ikaw lang. No. Medyo malapit na nga kami. Ulit. So, walang nangyari. Dahil merong street light. Shot puno. Shot kami, pero joke lang. Creepy kay Medyo yung mga una. Mga labay-labay, guys nga utok guys. Mga taning tapay. Hindi gani. Bahala kayo dyan. So guys, stop na namin tong malapit na kami sa bahay. Bye-bye! Bye!